Berfirmanlah 여호와께서 Tuhan kepada 모세에게 Musa, 말씀하여 이르시되 내가 lihat 유다 telah 지파 kutunjuk 훌의 Bezaleel bin 손자여 Uri bin 우리의 Hur dari 아들인 suku Yehuda, 브살렐에게 dan telah 지명하여 kupenuhi 부르고 dia dengan roh 하나님의 Allah, 영을 dengan 그에게 keahlian dan 충만하게 하여 pengertian dan 지혜와 pengetahuan dalam segala 총명과 macam 지식과 pekerjaan, 여러 가지 untuk membuat 재주로 berbagai 정교한 rancangan 일을 supaya dikerjakan 연구하여 dari emas, 금과 perak, dan 은과 tembaga, 노스로 untuk 만들게 mengasah 하며 batu permata 보석을 supaya 깎아 ditata, 물리며 untuk 여러 mengukir 가지 kayu dan 기술로 untuk 나무를 bekerja dalam 새겨 segala 만들게 macam 하리라. pekerjaan. Juga 내가 aku 또 telah 단 menetapkan 지파 diri di sampingnya 아히사막의 Aholiab 아들 bin Ahisamach 오홀리암을 dari 세워 suku Dan. 그와 Dalam 함께 hati 하게 setiap orang 하며 ahli telah 지혜로운 kuberikan 마음이 keahlian. 있는 모든 자에게 Haruslah mereka 내가 membuat segala 지혜를 apa 주어 yang telah 그들이 kuperintahkan 내가 kepadamu. 내게 명령한 Kemah 것을 pertemuan, 다 tabut 만들게 untuk hukum, 할지니 tutup 곧 pendamaian yang 회막과 terletak di atasnya, 정거개와 dan 그 segala 위에 perabotan 속죄소와 kemah itu, 회막의 yakni 모든 meja dengan 기구와 perkakasnya, 상과 kandil 그 dari emas 기구와 murni dengan 순금 segala 등잔대와 perkakasnya, 그 모든 mezbah 기구와 pembakaran ukupan, 분향단과 mezbah kurban bakaran 번제단과 dengan 그 segala 모든 perkakasnya, 기구와 bejana pembasuhan 물두멍과 dengan 그 alasnya, 받침과 pakaian jabatan, 제사직을 baik 행할 pakaian 때 kudus 입는 kepunyaan imam 정교하게 Harun, 짠 maupun 의복 jabatan 곧 anaknya 제사장 아론의 untuk 승의와 그의 아들들의 mengepan dan 옷과 ukupan dari 관유와 wangi-wangian untuk 성소의 tempat kudus, 향기로운 향이라 tepat seperti yang telah 무릇 내가 kuperintahkan 내게 kepadamu, 명령한 대로 haruslah mereka 그들이 membuat semuanya. 만들지니라. 아멘. Amin. 아프리카의 한 선교사님이 아프리카의 어려움을 보고하고 함께 헌금을 하게 되었습니다. Jadi ada seorang misionaris, dia mengunjungi Afrika dan dia membuat suatu laporan penginjilannya di Afrika sehingga dia membuka satu pengumpulan dana 그 persembahan 사람들이 열심히 헌금을 했습니다. sehingga akhirnya pengumpulan persembahan pun dilakukan oleh banyak orang. 그런데 한 아이가 있었어요. Tapi ada satu orang anak, 우리 상인이처럼 이렇게 잘생긴 아이가 있었어요. dia itu ganteng lah, kira-kira seperti Sangin. 근데 이 아이는 드릴 게 없는 거예요. Dia tidak punya uang, 그래서 고민을 했습니다. sehingga akhirnya dia bergumul. 그리고 그 헌금 주머니에 자기가 이렇게 들어가는 거예요. Jadi akhirnya saat mau menjalankan korban persembahan, dialah yang masuk ke dalam pundi persembahan itu. 그래서 어른들이 아이 뭐 하는 짓이냐고 막 혼냈겠죠. Terus akhirnya dia dimarahin sama orang-orang dewasa, kenapa kamu masuk di situ? 그 아이가 저는 아무것도 가진 것이 없어서 드릴 것이 없어요. Dia bilang, saya mau memberi persembahan, tapi saya tidak punya apa-apa. 그래서 하나님 나를 하나님께 아프리카를 살리는 일에 나를 드립니다. Akhirnya dia bilang, Tuhan pakailah aku mau memberi diriku untuk pelayanan Tuhan di Afrika. 그 아이가 리빙스턴이라는 사람. Dan ternyata anak itulah yang menjadi seorang misionaris yang bernama Livingstone. 평생 이 아프리카 복음화를 위해서 자기의 삶을 드렸던 사람입니다. Dia adalah seseorang yang akhirnya memberikan dirinya hidup sepenuhnya untuk pelayanan di Afrika. 과거에 저는 열심히 살았어요. Dulu saya adalah orang yang benar-benar hidup dengan usaha-usaha keras. 교회를 위해서도 열심히 헌신하고. Hidup berusaha keras untuk pelayanan gereja. 그리고 전도를 위해서도 열심히 살고. Berusaha keras hidup untuk penginjilan. 대체로 김종욱이라는 사람을 평가할 때 저 사람은 저 아이는 참 열심히 하는 아이야 라는 평가를 들었습니다. Sehingga ketika saya dinilai orang, saya dengar orang-orang menilai saya sebagai orang yang hidup dengan berusaha keras. 근데 어느 날 저에게 한계가 왔어요. Tapi suatu hari saya mengalami suatu keterbatasan. 아무것도 할 수가 없어요. Di mana saya tidak mampu melakukan 힘이 sesuatu. 없어요. Tidak punya kekuatan. 그래서 아무것도 안 했습니다. Sehingga saya tidak melakukan apa-apa. 근데 하나님께 제가 기도했습니다. Jadi saya pun berdoa. 하나님 저는 힘이 없어요. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. 아무것도 할 수도 없어요. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. 근데 하나님이 말씀하셨습니다. Namun Tuhan akhirnya berfirman. 네가 하는 것이 아니라 내가 너를 사용하는 것이다. Bukan kamu yang sebenarnya melakukan ini semua. Aku yang melakukannya, namun aku memakai kamu. 저는 정신이 번쩍 들었어요. Dan itu benar-benar membuat saya sadar. 왜냐하면 지금까지는 내가 한다라고 생각을 했어요. Karena selama ini saya pikir saya yang melakukan semua ini. 부산에
높은 산이 있어요. Di Busan ada satu gunung yang tinggi. 예, 거기에 기도원이 있습니다. Di atas itu ada tempat berdoa. 그래서 버스를 타고 기도원 가서 기도했어요. Sehingga akhirnya saya pun pergi ke sana untuk berdoa. 또 김해가 고향이신 또 우리 성도님이 계신데요. Ternyata di sini juga ada jemaat-jemaat dari Kimei. 김해는 무척산이라는 또 산이 있어요. Jadi di Kimei juga ada satu gunung yang tinggi. 거기에 또 기도원이 있어요. Di atas gunung itu juga ada tempat berdoa. 거기는 또 길이 없어요. 차가 올라갈 수가 없어요. Dan tempat berdoa itu tidak ada jalan mobil untuk menaik. 예, 거기 앞에 보면 기도원을 올라가는 길에 벽돌을 이만큼 쌓아놨어요. Dan sebelum masuk ke dalam jalan setapak untuk naik ke tempat berdoa, di situ ada satu batu besar. 그러면 성도님들이 벽돌 한 장씩 들고 그 기도원으로 올라가는 거예요. Dan biasanya setiap jemaat yang mau naik ke tempat berdoa akan mengambil setiap batu besar itu dan bawa ke atas. 그걸 모아서 기도원 건물을 세우는 거예요. Jadi batu-batuan itu mereka ambil dan untuk membangun tempat berdoa di atas. 남들은 한 개씩 들고 가는데 저는 10개 들고 갔어요. Biasanya orang-orang itu kalau naik ke atas itu bawa satu batu saja, tapi saya waktu naik saya bawa 10 batu sekaligus. 그만큼 열심히 기도하고 열심히 전도하고 열심히 헌신했어요. Ya seperti itulah kira-kira gambaran orang tentang saya. Rajin, usaha keras, berusaha untuk berdoa, berusaha untuk melakukan semuanya. 하나님, 저는 할 수 없는 것 같아요. Tapi suatu hari saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu lagi. 완전히 번아웃 돼버렸어요. Benar-benar burnout. 그때 하나님은 저에게 힘을 주셨습니다. Pada saat itulah Tuhan berikan saya kekuatan. 아들아, 너를 내가 사용하겠다. Anakku, aku akan memakaimu. 기도도 여러분 제가 이렇게 조용하게 얘기하지만 기도할 때는 소리 크게 지르면서 기도했어요. Jadi mungkin Anda tahu saya sebagai open doa yang diam, yang kusyuk. Tapi sebenarnya saya waktu berdoa itu saya berseru dengan suara 근데 keras. 소리가 안 나오는 거예요. Tapi suatu hari suaranya tidak keluar. 근데 하나님이 밤새 저를 기도를 시켜주셨어요. Namun ternyata Tuhan membuat saya bisa berdoa semalam suntuk pada saat malam itu. 방언을 하면서 조용히 하나님께 방언으로 기도했어요. Saya pun berdoa berbahasa roh dengan tenang. 그 하나님이 따뜻한 손으로 저를 품어주시고 위로해 주시는 걸 느꼈어요. Dan pada saat itu saya merasa Tuhan merangkul saya dengan tangannya. 여러분, 그러고 나서 제가 기도하고 내려오는데 제 마음에 기쁨과 감사가 흘렀습니다. Dan pada saat itu waktu saya sedang berdoa, saya merasa sukacita dan ucapan syukur yang melimpah. 그때부터 제가 늘 고백하는 거 있어요. Dan sejak saat itu saya selalu berkata, 내가 하는 거 아니야. bukan saya yang melakukan semua ini. 하나님이 쓰신 거야. Tuhan hanya memakai saya. 내가 한 거 아니야. Bukan saya yang melakukan semua ini. 하나님이 시키신 거야. Tuhanlah yang melakukannya. 우리 옆 사람 축복했으면 좋겠습니다. Mari kita memberkati teman di samping kita. 하나님이 하십니다. Tuhan yang melakukan. 하나님이 쓰십니다. Tuhan yang memakai kita. 여러분이 하나님께 온전히 드려지는 여러분은 우리 사랑하는 안디옥 선교회 성도님들 되기를 축복합니다. Saya berdoa seluruh jemaat Antioch Mission Church menjadi jemaat yang dipakai oleh Tuhan. 우리는 사람들을 평가할 때 개인의 능력이나 스펙 이런 걸 봅니다. Kadang kita di depan manusia selalu dinilai dari intelek kita atau dari spek kita. 근데 하나님은 이런 걸 보지 않아요. Tapi Tuhan tidak melihat semua itu. 하나님은 야곱의 11번째 아들 요셉을 부르셨어요. Seperti Tuhan memakai anak ke-11 Yakub, yaitu Yusuf. 하나님 축복하셨어요. Tuhan memberkati Yusuf. 나이가 80이 돼서 도망자로 있는 모세를 하나님 부르셨습니다. Tuhan memakai Musa yang sudah berumur 80 tahun sebagai seorang pelarian. 나라가 망하고 포로로 끌려간 다니엘을 하나님이 부르셨습니다. Tuhan juga bahkan memakai Daniel di tengah-tengah penjarahan bangsa Israel. 고기 잡고 능력 없는 어부를
예수님께서 제자로 부르셨습니다. Dan Tuhan bahkan memanggil para nelayan-nelayan untuk menjadi murid-muridnya. 여러분 오늘 이 본문의 말씀은 하나님이 성막의 기구와 각종 기구와 또 이 제사장이 입어야 되는 여러 보석들을 만드는 중요한 일을 맡기셨어요. Dan hari ini kita melihat dari perikop kita, ada orang-orang yang ditunjuk Tuhan menjadi ahli kemah suci. 여러분 2절과 3절 말씀 우리 한번 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요. Mari kita baca ayat 2 dan 3. 시작. Haruslah 내가 engkau 유다 membuat 지파 pakaian 홀의 kudus bagi Harun, 손자요 우리의 abangmu, sebagai 아들인 perhiasan 부살대를 kemuliaan. 지명하여 부르고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식과 Dan telah 여러 kupenuhi 가지 dia dengan roh 재주로 Allah, dengan keahlian dan pengertian. 누구를 지명하여 불렀다고요? Jadi siapakah yang telah ditunjuk? 예, 부살레를 하나님이 지명하여 부르셨습니다. Tuhan menunjuk Bezaleel 그리고 untuknya. 그를 성령으로 하나님의 영으로 충만하게 하셨어요. Dan Tuhan telah memenuhi dia dengan roh Allah. 하나님이 그에게 지혜와 총명과 지식과 여러 가지 재주를 주셨습니다. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian, pengetahuan, untuk segala macam pekerjaan. 그리고 사명을 감당케 하시는 거예요. Tuhan juga memberikan kepadanya tugas. 지난주에도 하나님이 아론과 그의 자손들을 지명하여 불러주셨습니다. Seperti Tuhan, minggu lalu kita pelajari, Tuhan menunjuk Harun dan anak-anaknya. 내가 제사장 하겠다. 그게 아닙니다. Jadi Harun tidak berkata, aku mau jadi imam. Tidak. 하나님이 아론과 그의 자손들을 불러서 거룩하게 하셨어요. Tuhanlah yang memanggil Harun dan anak-anaknya dan menguduskan mereka. 그리고 거룩한 옷을 지어서 입히셨습니다. Dan Tuhan bahkan telah mengenakan mereka pakaian yang kudus. 그들로 하여금 제사장 직분을 감당케 하시는 거예요. Dan dari situlah kita bisa pelajari Tuhan juga memberikan kepada mereka tugas jadi imam. 양을 잡고 그 피를 뿌리고 그들을 거룩하게 하셨습니다. Mereka diberikan jabatan imam dan mereka pun dikhususkan dengan curahan darah. 백성들을 대표해서 매일매일 상번제로 아침과 저녁에 양을 잡아서 번제로 드리는 예배들이 있어요. Sehingga sebagai imam setiap pagi dan sore hari mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan tanpa henti. 여러분 이스라엘 백성이 출애굽을 했습니다. Bangsa Israel telah keluar dari Mesir. 남자의 수만 몇 명이죠? Hanya pria 성인 dewasa 남자. berapa orang? 60만 명이죠. 600.000 orang katanya. 그러면 여자, Plus wanita. 노인, 어린이 다 합치면 얼마나 될까요? Orang-orang lansia, anak-anak. Kira-kira berapa? 최소 200만 명. Paling sedikit pun 2 juta. 뭐 애도 많이 낳았으니까 훨씬 많은 인원이 있었을 겁니다. Tapi bertambah dengan anak-anak yang banyak mereka melahirkan anak pasti lebih banyak dari 2 juta orang. 여러분 그 사람들이 매일 양을 잡는 건 아니에요. Tidak semua mereka itu mempersembahkan korban setiap hari. 그들을 위해서 모든 백성들을 위해서 제사장이 대표해서 드리는 제사예요. Jadi imam akan ada seorang wakil yang membawakan persembahan di hari tertentu. 성인 남자만 60만 명이니까 60만 일 동안 한 사람이 한 번씩 해도 죽을 때까지 못할 수도 있어요. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan mereka punya urutan untuk memberi korban persembahan dan kan ada 600.000 laki-laki, berarti 600.000 hari. Jadi bayangkan itu. 근데 하나님께 드리는 예물을 누가 드리냐면 자원하는 자들이 드리는 거예요. Sehingga akhirnya diberikan suatu jadwal bahwa setiap orang yang sukarela memberi dapat memberikan persembahan pada hari itu. 그 자원하는 예물이 끊이지 않는 거예요. Dan setiap orang yang memberi sukarela itu ternyata tidak ada yang berhenti. Setiap hari ada yang bersukarela memberi. 이 모든 제사의 의미, 이 5가지 제사를 드리려고 하나님이 이 주셨는데 그 모든 제사의 의미는 우리의 죄를 해결하신 예수 그리스도의 구원을 상징하는 것입니다. Dan dari 5 macam persembahan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, semua ini menyimbolkan Yesus Kristus. 요한복음 1장 29절에 말씀하고 있습니다.
Seperti dalam Yohanes 1 ayat 29. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 매일매일 하나님께 드리는 그 제사가 예수 그리스도께서 우리 죄를 지고 가는 그 의미라는 거예요. Jadi Yesus Kristus, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루어 주셨습니다. Bukan dengan darah manusia atau darah anak domba, tapi dengan darahnya sendiri dia memberikan nyawanya bagi 이게 kita. 제사의 의미예요. Itulah yang dimaksud dari korban. 그 일에 이 하나님이 제사장들을 아론과 그 지파들을 주님 쓰신 거예요. Dan Tuhan memakai para anak-anak Harun dan Harun sendiri untuk menjadi orang yang bertugas dalam hal ini. 오늘은 부살레와 오홀리압이라는 사람을 하나님 불렀습니다. Hari ini kita mempelajari dua orang yang ditunjuk Allah, yaitu Aholiab dan Bezaleel. 이 부살레라는 사람은 이 유다 지파예요. Bezaleel berasal dari suku Yehuda. 그리고 오홀리압이라는 사람은 단 지파예요. Dan Aholiab berasal dari suku Dan. 이 두 지파를 하나님이 중에서 세우셔서 하나님의 뜻을 이루어 가시는 거예요. Jadi Tuhan menunjuk dua orang ini untuk melaksanakan kehendak Allah. 여기에 보시면 여러분 이 사람들을 하나님께서 충만하게 하셨어요. Di sini kalau kita baca dengan jelas, dipenuhi dengan roh Allah. 무엇으로 충만하게 하셨습니까? Jadi mereka itu dipenuhi dengan apa? 하나님의 영으로 충만하게 하셨어요. Dengan roh Allah. 그래서 이거는 히브리어로는 말레라고 합니다. Dalam bahasa Ibrani, kata ini disebut 그 male. 의미는 충만하게 하다, 채우다라는 의미예요. Artinya dipenuhi, dipenuhi. 사도행전 1장에 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. Dalam Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini. 약속한 성령을 기다려라. Nantikanlah janjiku 너희가 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라. bahwa kamu semua akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘 유다 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yudea sampai ke ujung bumi. 이들은 하나님의 약속의 말씀을 붙잡았어요. Dan mereka pegang janji ini. 사도행전 2장 4절에 그들이 다 성령의 충만함을 받게 되었습니다. Sehingga mereka semua dipenuhi dengan Roh Allah. 그때 이 성령 충만에 대한 부분이 헬라어로 플레도라고. Dan dalam bahasa Yunani, kata dipenuhi Roh Kudus itu bahasanya pledo. 똑같이 뭐요? Artinya 충만케 하다, sama. 채우다라는 의미예요. Diisi penuh, dipenuhi. 성령이 말하게 하심을 따라서 각각의 언어를 가지고 하나님의 복음의 비밀을 선포하게 하셨습니다. Dan Roh Kudus benar-benar memenuhi setiap umatnya untuk melakukan tugas-tugas. 여러분, 우리가 어떻게 주를 위해서 살겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa memberi diri kita untuk dipakai oleh 어떻게 Tuhan? 하면 복음을 위해서 살겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa melayani Tuhan melalui Injil? 우리는 늘 한계에 부딪혀요. Setiap hari kita mengalami keterbatasan. 여러분, 제가 한국에 갔는데 오랜만에 갔는데요. 몇몇 이 소식들을 들었어요. Jadi waktu saya ke Korea, saya mendengar kabar. 저랑 가깝게 지내던 한 성도님이 있습니다. Ada seorang jemaat yang begitu karib dengan saya. 근데 갔는데 돌아가셨다는 거예요. Waktu saya pergi, beliau meninggal dunia. 또 제가 인사드리려고 했던 한 목사님이 계십니다. Ada juga seorang pendeta yang saya mau pergi salami. 엄청 건강하세요. Dia tuh orang yang sangat sehat. 몸이 막 근육도 이렇게 많으시고. Dia pendeta berotot. 돌아가셨다는 거예요. Tapi meninggal dunia. 이분들이 운동도 얼마나 열심히 하는지 몰라요. Padahal mereka itu adalah pendeta-pendeta yang rajin 마라톤도 berolahraga. 하고. Maraton. 그리고 또 이렇게 자전거로 그 국토 종주 이게 이 서울에서 부산까지 막
자전거도 타고. Mereka itu adalah para pesepeda yang bisa bersepeda dari Seoul ke Busan. 네. 그런데 이분들이 돌아가셨죠. Tapi katanya meninggal dunia. 제가 마음에 참 이렇게 건강했는데 이렇게 갈 수가 있구나. Dan akhirnya hati saya merasa, wah ternyata orang sehat pun belum tentu bisa umur panjang. 여러분, 건강하다고 오래 사는 게 아니에요. Jadi sehat bukan berarti umur panjang. 여러분, 우리가 힘이 있다고 뭘 많이 할 수 있는 것도 아닙니다. Artinya bukan berarti kita punya banyak kekuasaan, kita bisa melakukan banyak hal. 능력이 있다고 대단한 것도 아닙니다. Punya kekuasaan bukan berarti dia hebat. 하나님께서 쓰시는 거예요. Harus Tuhan yang memakainya dulu. 제가 한국에 가서 저를 위해서 기도해주고 또 헌금하고 동역하는 많은 목사님들을 만났어요. Saya pergi ke Korea bertemu dengan pendeta-pendeta yang selalu menjadi tiang penopang di belakang pelayanan saya. 근데 그 교회 가보니까 어떤 교회는 우리 교회보다 더 작아요. Tapi saat pergi ke gereja para pendeta penopang itu, gereja mereka ada yang lebih kecil dari 교회가 gereja 너무 kita. 연약하고 어려워요. Gereja mereka juga lemah, banyak kekurangan. 그럼에도 불구하고 선교를 위해서 전도를 위해서 헌신하고 감사하는 것이죠. Namun walaupun mereka banyak kelemahan, mereka adalah gereja-gereja yang selalu mengabdi untuk misi. 우리가 힘이 없지만 전도 인도네시아 복음화를 위해서 조그만하게 할 수 있다는 것이 너무 감사합니다. 이 고백을 하시는 거예요. Dan sehingga akhirnya saya pun dapat bersyukur, Tuhan, walaupun gereja kami kecil, Engkau Tuhan membantu kami untuk melayani misi di Indonesia. 저는 너무 기뻤습니다. Saya sangat senang. 작지만 하나님이 이 교회를 들어서 우리 안디옥 선교교회와 함께 갈 수 있게 하셨다. 그것이 너무 기쁘고 감사했습니다. Saya sangat bersyukur saat mengunjungi gereja-gereja kecil itu, karena melihat mereka bersama-sama Antioch Mission Church melakukan misi Allah. 제가 말하는 건 큰 교회가 틀리고 잘못했다. 그 말이 아닙니다. Saya tidak menista gereja besar, tidak ya. 근데 사람들은 착각하거든요. Namun seringkali orang salah paham. 힘 있어야 된다고 생각합니다. Orang-orang berpikir kita harus kuat dulu. 사람이 많아야 된다고 생각합니다. Kita harus banyak dulu. 그렇지 않습니다. Tapi tidak begitu. 여러분 기억하셔야 돼요. Kita harus selalu ingat. 대단한 예루살렘 성전에 있는 그 교회를 하나님은 쓰시지 않았습니다. Tuhan tidak memakai gereja-gereja hebat, gereja-gereja besar yang ada di Yerusalem. 마가 다락방에 모인 연약한 자들을 통해서 세계 복음화의 역사를 이루어 가셨어요. Tuhan melakukan injilisasi dunia melalui orang-orang yang berkumpul di kamar loteng Markus. 하나님께서는 우리 안디옥 선교교회를 축복하실 것입니다. Tuhan pasti memberkati Antioch Mission 우리는 Church. 연약합니다. Kita memang lemah, 우리는 힘이 없습니다. tidak punya kekuatan. 하지만 하나님의 영으로 충만케 하실 줄 믿습니다. Namun saya percaya Roh Allah akan memenuhi kita. 오늘 하나님의 영으로 충만케 되고 지혜와 명철과 하나님의 큰 재능을 받으시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, semoga kita semua dipenuhi dengan pengetahuan, marifat dari Allah. 그리고 이 부살레와 오리압을 통해서 하나님이 이 중요한 사역들을 이루고 나서 언약의 표징이라 말씀하시고 선포하십니다. Setelah Tuhan memakai Bezalel dan Aholiab, Tuhan berkata bahwa mereka ini adalah tanda dari perjanjian 출애굽기 Tuhan. 31장 15절에서 17절까지 말씀을 우리 한번 같이 한번 읽어봤습니다. Mari kita baca pasal 31 ayat 15 sampai 16. 시작. 6 엿새 hari 동안은 일할 lamanya boleh 것이니 일곱째 dilakukan 날은 pekerjaan, 큰 tapi pada hari yang 안식일이니 ketujuh 여호와께서 haruslah ada sabat, 거룩하게 한 hari 것이라. perhentian penuh, 안식일에 hari 일하는 kudus 자가 bagi Tuhan. 누구든지 반드시 Setiap orang yang 죽이고 melakukan pekerjaan 이같이 pada 이스라엘 hari sabat, 자손이 안식을 pastilah ia 지켜서 dihukum mati. 그것으로 대대로 Maka haruslah 영원한 orang 언약을 Israel 삼을 것이니 memelihara hari 이는 sabat 나와 dengan 이스라엘 자손 merayakan 사이에 sabat 영원한 turun-temurun 표징이며 menjadi 나 perjanjian 여호와가 kekal. 엿새 동안 천지를 창조하고 일곱째 날에 일을 마치고 쉬었음이라 하라. 아멘. 여러분 세상은요 안식과 쉼이 없어요. Dunia ini tidak punya namanya sabat, tidak punya namanya istirahat. 근데 하나님께서 성전을 주시고 성막을 세워서 하나님께 예배하며 쉴 수 있는 은혜를 주셨어요. Namun ternyata
Tuhan memberikan Sabat, istirahat, bahkan kepada mereka yang sedang membuat kemah suci. 여러분, 이 예배가 무엇입니까? Jadi apa itu ibadah? 여기 영혼의 쉼을 얻는 거예요. Ibadah itu adalah istirahat untuk jiwa 여러분의 kita. 영혼의 안식을 얻는 것입니다. Itu adalah Sabat untuk roh kita. 여러분, 계시록을 우리가 매일 성경에서 계속 큐티로 나갑니다. Sebenarnya kitab Wahyu itu ada di dalam devosi harian kita. 우리 미션홈 제자들과는 줌으로 아침마다 모임을 하고 있습니다. Kami bersama anak-anak Mission Home ibadah lewat Zoom, ibadah subuh. 그런데 이 계시록에서 이 천사들이 하나님께 경배합니다. Dan di kitab Wahyu itu ada momen di mana malaikat-malaikat lagi menyembah Tuhan. 아멘이신 예수님을 찬양하십니다. Mereka memuji Yesus yang adalah Amin. 그래서 어떤 아이가 질문을 했어요. Dan ada seorang anak bertanya, 그러면 천국 가면 우리는 뭐 합니까? kalau ke surga kita ngapain ya? 우리는 하나님을 매일 찬양하고 예배드릴 거야. Oh, kalau di surga kita itu akan memuji Tuhan setiap hari. 어린아이의 질문입니다. Ini adalah pertanyaan anak kecil ya. 근데 이 아이가 얘기했어요. Dan dia bilang, 그럼 천국 재미없을 것 같아. enggak, kayaknya kalau ke surga bosen. 예. 왜냐하면 이 아이의 생각은 예배는 항상 지루하고 재미없는 거예요. Ternyata artinya anak ini selama ini konsepnya ibadah itu membosankan. 여러분 예배의 축복을 여러분 알아야 됩니다. Kita harus tahu berkat dalam ibadah itu 예배의 apa. 축복 속에 여러분 들어가야 됩니다. Kita semua harus ada dalam berkat ibadah. 여러분 영혼의 쉼을 얻고 힘을 얻는 예배 성공자 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Tuhan yang selalu berada di dalam Allah. 마태복음 11장 28절에 예수님께서 말씀하십니다. Matius 11 ayat 28. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 내가 너희를 쉬게 하리라. Aku akan memberi kelegaan kepada. 마태복음 12장 8절에 예수님 말씀하십니다. Matius 12 ayat 8 Yesus berkata, 인자는 안식일의 주인이니라. karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 무슨 말입니까? Apa maksudnya? 참된 안식과 쉼은 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다. Bahwa Sabat sejati, 그리스도 istirahat 안에 sejati 생명이 있습니다. di dalam Yesus Kristus. 그리스도 안에 쉼이 있습니다. Dalam Kristus ada hidup, ada istirahat. 믿으십니까? 아멘. 그럼 매일 그 예배를 아침과 저녁으로 여러분 드리시라고요. Untuk itu, mari kita ibadahlah setiap pagi dan malam. 골로새서 1장 12절에 우리를 빛 가운데 성도의 기업을 얻도록 우리를 불러주셨어요. Dan Kolose 1 ayat 12 berkata bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita dalam kerajaan terang. 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 하나님의 나라로 옮겨주셨습니다. Dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan menjadi anak dalam kerajaannya. 우리가 그 아들 안에서 속량 곧 제사함을 얻은 것입니다. Dan di dalam kerajaan anaknya kita semua menerima penebusan. 그 예배, 십자가의 보혈이 흐르는 그 예배 속에 우리가 들어가는 거예요. Kita masuk ke dalam ibadah di mana ada penebusan Allah. 우리 결론 부분을 제가 문장으로 좀 정리를 했습니다. Bagian penutup itu saya taruh di dalam 우리 첫 번째 kalimat. 같이 한번 Mari 읽어볼까요? kita baca yang nomor satunya. 시작. Bukan 내가 kemampuan 하는 것이 saya, 아니라 melainkan 하나님의 kekuatan Allah. 능력입니다. 자, 두 번째. Yang kedua, 예수 dalam 그리스도 안에 Kristus Yesuslah 참된 ada 안식이 있습니다. 여러분, 정말 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것입니다. Jadi bukan kita, benar-benar bukan kita tapi Tuhan. 그리스도 안에 있는 참된 안식, 그것을 여러분 누리시기 바랍니다. Mari kita semua terimalah sahabat sejati dalam Kristus. 이것이 없으면 자꾸 세상의 것, 육신의 것, 거기에 기웃거리는 거예요. Tanpa ini kita semua pasti akan selalu tercela dalam dunia. 응답받는 우리 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat Tuhan yang selalu diberkati Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님,
우리를 하나님의 영으로 충만하게 하여 주시옵소서. Ya Tuhan, kiranya bantulah kami agar supaya roh Allah akan terus hidup bersama kami. 우리에게 맡겨주신 사명 감당할 수 있도록 능력으로 역사하여 주옵소서. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu akan selalu turun atas kami semua. 안디옥 선교교회가 정말 인도네시아를 복음하는 교회 되기를 소원합니다. Kami berdoa kiranya Antioch Mission Church menjadi gereja yang melakukan penginjilan Allah. 이 일에 저와 우리 성도님들을 사용하여 주시옵소서. Pakailah kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dalam pekerjaan ini. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 영으로 충만하여 turun kepada setiap umat-umat Tuhan 사명을 감당할 dan kepada setiap yang telah diberikan tugas, 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. yaitu kepada seluruh umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.